Hello guys, good morning! Happy Saturday! Hello guys, ang maayong buhaton or magandang formula sa ating life ay ang salitang karon. Karong adlawa, karong pitsaha, karong bulana, karong simanahuna, karong tuiga, or in short, update now. Kailangan ngayon ang pinakaimportante dili yesterday, dili tomorrow kundi karon. Maunay maayong buhaton kung naa kay goal sa imong kinabuhi, kinahanglan karon nimo buhaton. Kay kung moingon kag ugma, kapuyon pug kag ginukod kay ugma padamlag ang imong negosyo himuon. Kapuyan pug kag kahapon kay miagi na. Di ka kaurog kairog kung naa kay gustong manghitabo sa imong kinabuhi, sa imong future kailangan karon